Halo adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Bia Online. Adik-adik, tema Bia Online hari ini adalah Aku Berani Menentukan Pilihan. Kira-kira pilihan apa ya? Nah, adik-adik, ayo kita simak Bia untuk hari ini ya. Sebelumnya, kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala berkat-Mu kepada kami dalam hidup kami sehari-hari. Hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing dan berkati kami supaya firman-Mu tertanam dalam hati kami, sehingga kami menaati dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menyimak Bia untuk hari ini adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, tema minggu ini, Aku Berani Menentukan Pilihan. Yuk kita siap-siap ya mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Nah adik-adik, Bunda Susi mau tanya nih, kalian sudah liburan sekolah? Sudah naik-naikan kelas ya? Nah, siapa yang suka bepergian? Pasti mama sama papa atau saudara-saudara sering ajak jalan-jalan ya. Ada yang ajak ke pantai, pilihannya juga ada yang ke mall, mungkin taman safari, pegunungan. Wah, pilihan yang sangat menyenangkan. Tapi tahukah adik-adik, ada seorang bapak yang harus menentukan pilihan yang sangat-sangat sulit. Dan dia sangat kebingungan. Siapa dia? Yuk kita saksikan dulu melalui firman Tuhan dengan tema Hagar dan Ismail. Selamat menyaksikan ya. Abraham was a very old man now. As he could not have children with his wife Sarah, Sarah urged Abraham to accept their maidservant Hagar as his wife so that they could have children. Hagar bore a son. His name was Ishmael. However, some years later, when Ishmael was still a young boy, Sarah had some surprising news for Abraham. Abraham, I have some news for you. Yes, dear. Come sit here. Remember many years ago, we had some angels visit us. They spoke about us having a child. Oh, yes. I remember that now. That was so strange of them to say something like that. Why do you mention that now? We have a son now. Yes, but he's Hagar's son. I've come to give you a surprise. Oh, is this real? Good God, I am sorry I doubted you. This is truly a miracle. We are going to have a son. Oh, thank you, Lord. Thank you. You continue to bless us. And so, Sarah, in her advanced age, gave birth to a healthy, beautiful boy. They named him Isaac. He was a bright boy and grew up to a playful and kind-hearted young boy. When Hagar gave birth to Ishmael, she was given the honor of a member of Abraham's own house. Sarah was also kind to her and Ishmael. However, when Sarah gave birth to her own son, she started to despise Hagar. She was now a burden to Sarah. She began to quarrel with Hagar for silly reasons, and every day the quarrels got only worse.
and Abraham was losing his peace over this. What is going on here? Sarah, why are you shouting at Hagar? This woman has forgot her place in this house. She's only a maidservant, and yet she talks to me as if she's my queen. Her son is bullying our son, Isaac. Abraham, I'm the mother of your son. Ishmael is Isaac's elder brother. All brothers play and fight with each other when they are young. That's perfectly normal. Sarah is just angry at me and wants to make this a big issue. Sarah, she is right. Why are you making a big deal of such a small issue? Brothers will have small fights between them now and then. This is part of their growing up. You cannot blame Hagar for this. I am your wife, Abraham, and she's just a maidservant. Just because she gave birth to a son, that does not mean that she can take away my right as your wife. If this is the case, you will not have any problem if one day she kicks me out of your house, right? Answer me, Abraham. Am I not your wife? Very well, very well. Be quiet. What do you want to know? I cannot live in the same house as her any longer. She has to go and take her son with her. That is what I have to say. But Ishmael is my son too, and I love him. How can I just abandon him? You have to choose now, at this moment. Either she leaves or I leave. God saw Abraham was in distress. He spoke to Abraham and advised him to listen to what Sarah said and send Hagar and Ishmael away. He told Abraham that Ishmael would be under his protection and no harm would come to him. He would become a great king and lead a powerful nation when he grew up. And so, with a heavy heart, Abraham decided to send Hagar and Ishmael from his home to the desert. It's okay, Abraham. I will leave with my son. Sarah will not give you peace unless I go away from here. I'm sorry, Hagar. I don't know what to say to you. All I can say is that the Lord will take care of you and your son. You must leave tomorrow. And so, Hagar and her son Ishmael took leave of Abraham and took to the desert. Abraham gave Hagar some food supplies and a skin of water to drink on her way through the desert. He also gave them some clothes in a sack. Hagar and Ishmael walked for many days through the desert. Soon they were lost. They had run out of food and water. The harsh desert sun burned them without mercy. They could not even stop to rest during the day, as there was not even a single tree for shade. Ishmael was getting weaker and could not walk any further. Drained and thirsty, Ishmael collapsed into the sand, crying for water. Oh, my son, what will I do? There is not a drop of water left. God, please do not abandon us like this. I can't watch my son die like this in the desert without a drop of water to drink. Hagar, fear not. I am with you. Do not leave your son to die. Your son will live a long and splendid life. He will be the powerful king of a large nation. His descendants will rule his kingdom after him. Get up now and go to your son. And so, just as God had said, Hagar lived on to see Ishmael grow up to be a strong and kind leader and become the king of a large and powerful nation. Nah, adik-adik, pesan apa yang kita peroleh dari firman Tuhan tadi? Ya, kita review sedikit ya. Saat Sarah meminta Abraham untuk mengusir Hagar, Abraham sangat sedih karena Ismail adalah anaknya juga dari Hagar. Abraham harus memilih. Wah, pilihan yang sangat sulit.
Ia menarik nafas, menengadah ke langit. Wah, ia sangat galau. Lalu saat dia kebingungan, ia pergi berdoa memohon petunjuk kepada Allah Bapa. Tiba-tiba di tengah kegelisahan itu ia mendengar Allah Bapa mengatakan, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Rupanya Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham pun merenungkan apa yang dikatakan Allah Bapa kepadanya. Ia merenungkan, dia sedih, tapi dia mencoba untuk taat kepada Allah Bapa. Keesokan harinya, ia bangun lebih awal. Ia bergegas mengambil roti dan sekirbat air. Kemudian ia memanggil Hagar dan Ismail. Dan ia berkata kepada hambanya itu Hagar, "Ambillah roti ini dan sekirbat air sebagai bekal kalian," katanya sambil mengulurkan roti dan sekantong air kepada perempuan itu. "Bawalah juga Ismail bersamamu." Dengan sedih Hagar mengambil bekal itu dan pergi menggendong Ismail. Mereka pun pergi. Tentu hati Abraham sangat sedih ya adik-adik, tapi ia harus memilih. Walaupun pilihan itu sangat sulit, tetapi ia taat kepada Allah Bapa. Lalu bagaimana dengan Hagar dan Ismail? Apakah mereka selamat? Ya, tentu saja mereka selamat karena Allah Bapa menjaga mereka. Allah Bapa memelihara mereka sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Bahkan saat Ismail besar, ia pun memimpin suatu bangsa yang besar. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini adalah 1. Berani menentukan yang terbaik. Bertanyalah kepada Allah Bapa, mana yang terbaik. Ia akan menunjukkan melalui orang-orang di sekeliling kita, terutama kepada orang tua kita. Kedua, hendaklah kamu taat. Saat kamu diberitahu atau dinasehati, haruslah kamu taat. Ketiga, Tuhan selalu menepati janjinya. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa janjinya pasti ditepati. Seperti Abraham yang percaya kepada Tuhan, ia percaya dan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengikuti teladannya. Lalu apa yang harus kamu lakukan untuk menentukan pilihan yang baik di mata Tuhan? Saat diajak teman untuk memusuhi teman yang lain, apakah kamu mau? Tentu saja tidak ya. Atau saat diajak bermain atau mengerjakan tugas di rumah, mana yang kamu pilih? Bermain dulu atau mengerjakan tugas? Ya, mengerjakan tugas, benar. Bagaimana kalau saat harus ke gereja atau sekolah minggu, atau lebih baik nonton TV di rumah? Pilih yang mana? Apa? Nonton TV? Tentu tidak. Ya, kita pergi ke sekolah minggu atau pergi ke gereja. Lalu bagaimana kalau kalian punya makanan, harus berbagi apa tidak ya sama adik, padahal makanannya enak banget nih, kesukaan banget nih. Ya, berbagi. Ya, itu juga kadang-kadang pilihan yang sulit ya. Lagi enak-enak makan terus diminta. Nah, tapi berbagilah, walaupun sedikit berbagilah. Lalu bagaimana dengan perkataan orang tua dan guru di sekolah ataupun di rumah? Apakah perlu diikuti? Tentu saja harus ditaati. Nah, adik-adik, seperti dalam firman Tuhan Efesus 6 ayat 1 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Wah, dalam firman Tuhan dikatakan kita harus menaati orang tua kita. Jadi yuk kita sama-sama belajar menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu menaati orang tua kita. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Bunda. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan memberkati. Bye-bye. Nah adik-adik, sebelum menutup Bia untuk hari ini, ayo kita berdoa penutup dulu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kami mau selalu percaya dan taat kepadamu, sehingga kami berani menentukan pilihan, sekalipun pilihan yang berat dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami dalam situasi apapun. Semoga kami selalu dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyimak untuk Bia hari ini adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang mulia. Aku kuat sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Di bukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.